हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू न्यू क्लासेस। आज आम डिस्कसन करवा वृत्तर स्पर्शकर किसी इंपोर्टाट बेसिक कनसेप्ट। तेणु टाइम को वेस्ट नक चलते आज क्लास स्टार्ट करवा। ओके देख गोटे वृत्तर एक स्पर्शक यार स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध वृत्ति कौन पिला लंब होता है। यही वृत्तर पिला तुम पिकी हूँ कौन गोटे स्पर्शक एवं ओपी हूँ कौन गोटे पिला कौन ये तुम स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध बुझिपाल। तो ये तुमकर स्पर्श बिंदुगामी व्यासार प्रति कौन होता है लंब होता है। तार कौन ना ओपी लंब तुम कौन हम पे पिक्यू हम ये बुझिपाल। ये कौन हम तुम ओपी लंब हम पिक्यू तार ओ पी क्यू आंगेल तुम के हम पे 90 डिग्री हम। ओके देख तापर लाइन कौन अच्छी कौन सी वृत्तर बहिष्ठ एक बिंदु ये वृत्तर गोटे बहिष्ठ बिंदु हूँ कौटा ना पी बिंदु पे। तो बहिष्ठ एक बिंदु उक्त वृत्तवृत्ति अंकित स्पर्श खंड द्वय होती कौन पिक्यू और कौन पी आर से दैर्घ्य कौन पे सामान हम। ताने पिक्यू इक्वल कौन सब मन रख पी आर तुम रुझिपाल। तो वृत्तवृत्ति अंकित स्पर्श खंड द्वय कौन हम दैर्घ्य सामान हम जब से गोटे बहिष्ठ बिंदु कौन अच्छी बुझिपाल पे। ओके तापर लाइन कौन लिख पे ये हूँ तुम गोटे वन लाइन क्वेश्चन है ये गोटे मन रख तुम क्वेश्चन सब कर एमसीक्यू कर तुम सब कौन कम आसो। देख तापर कौन कौन सी वृत्तर एक बहिष्ठ बिंदु पी तो ऊपर चित्र को लक्ष्य कर है बहिष्ठ बिंदु पी ठार वृत्तवृत्ति अंकित स्पर्श खंड होती किए ना पिक्यू ओ कौन पी आर हेले एवं कौन है ना ओ जब कौन हुए वृत्तर जो केन्द्र हुए ताल मन रखिए जे पीओ है कौन ये पीओ टी पे ये पीओ जो कौन कर ना ये क्यू पी आर ए एंगेल को ओ क्यू ओ आर माने ए एंगेल को कौन कर उभय कौन कर समलेखन कर किए से ना पीओ बुझिपार टी जब पिक्यू और पी आर होती कौन उभय स्पर्श खंड एवं पीओ कौन कर पे ओ हूँ कौन वृत्तर केन्द्र ताले कौन मन रख ना ये पीओ है पे कौन ये पीओ तुम मन कौन कर ना ए एंगेल को ओ ए एंगेल उभय कौन कर समलेखन कर बुझिपाल पे। ओके तापर देख कौन अच्छी तुम मनकर कौन सी वृत्तर एक बहिष्ठ बिंदु पी ठारू है से ऊपर चित्र पे है कौन सी वृत्तर एक बहिष्ठ बिंदु कौन पी ठारू अंकित स्पर्श खंड ना पिक्यू ओ पी आर है एवं वृत्तर केन्द्र कौन से ओ हेले पे मन रख तुम मन ना कौन मन रख ना पी ओ पे है पी ओ कौन कर ना क्यू आर चाप को है क्यू आर कौन चाप को कौन कर तुम समलेखन कर बुझीपाला क्यू आर चाप को कौन कर समलेखन से कर। ओके तापर देख आगे कौन अच्छी एकांतर चाप पे एकांतर चाप कौन अच्छी देख एकांतर चाप कौन ताकू अंतर्लिखित कर तुम एकांतर चाप अंतर्लिखित कौन कौन आसूसी ठीक से बुझ है। देख बहुत इंपोर्टेंट पे एकांतर चाप अंतर्लिखित कौन कौन अच्छी देख। ओके एठारे पे लक्ष्य कर ए बी टी चाप बुझीपार ए बी टी चाप है ए बी टी चाप को आम कौन कहवा ना आंगेल ए टी पी रंगेल ए टी पी पे कौन कहवा ना गोटे एकांतर चाप बोली कहवा बुझीपाल। एकांतर चाप माने अपोजिट पार्श्वर अच्छी है ए टी पी आंगेल एकांतर चाप हो किसी ना ए बी टी चाप ताले यही चाप सहित है यही चाप सहित तार अंतर्लिखित कौ कोण ना यही चाप सहित ए बी टी चाप सहित अंतर्लिखित कोण कौटा अंतर्लिखित कोण कौटा ना ए बी टी आंगेल ए आंगेल तो यही आंगेल को आम कौन कहवा ना यही कौटा ए टी पी आंगेल कौन कहवा ना एकांतर चाप अंतर्लिखित कोण कहवा बुझिपार टी तार ये तुम ए टी पी आंगेल एकांतर चाप हूँ कौटा ना ए बी टी चाप और ए बी टी चापर अंतर्लिखित कौन हूँ कौटा ना ए बी टी आंगेल तो ये ए बी टी आंगेल को कौन कहवा ना ए टीपी एकांतर चाप अंतर्लिखित कौन बोली कहवा। ओके देख आगू कौन अच्छी आगू कौन अच्छी देख पे ये तुम जान उपाय 14 अच्छी पे तुम एक वृत्तर बहिष्ठ कौन सी बिंदु कौन पी है पी दे वृत्तवृत्ति अंकित कौन स्पर्श खंड हो किए पे ना पीटी है एवं यार एक छेदक हूँ किसी ना पीए बी है पीए बी कौन छेदक है तो मन रख पीए इंटू पीबी इक्वल कौन रहा पीए इंटू कौन पीबी इक्वल के पीटी स्क्वायर बुझिपाल। तो मन रख पीए इंटू पीबी इक्वल कौन पे तुम पीटी स्क्वायर आसी जाऊँगी। ओके देख आगू कौन अच्छी पे देख आगू कौन अच्छी देख पे PQ रेखा है तुमने ये चित्र लक्ष्य कर है ये PQ रेखा को कौन कह पे ना तुम ना वृत्त द्वय कौन राडिकाल अक्ष बोली कहूँ है राडिकाल अक्ष बोली कहवा एवं राडिकाल ये मन रख लाइन राडिकाल अक्ष उपरिस्थ जेकोसी बिंदु वृत्त द्वय प्रति अंकित स्पर्श खंड कौन हम दैर्घ्य सब मन रखिए जो सामान आसो। ओके ठीक देख तुम कौन परस्पर अणुछेदी वृत्तर साधारण स्पर्शक
ହେଲା ଏକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନା ଏଠି ତମମାନଙ୍କର ଏମସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଆସିବ ତମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ତୀର୍ଯ୍ୟକ ହେଲା ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୁଇଟି ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ଅଣଛେଦିବୃତ୍ତ ହେଲା ତ ଏମାନେ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ L1 ଓ L2 ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଉଭୟ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ନା ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କୋଉ ସ୍ପର୍ଶକ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଏବଂ এইଠି ଦେଖ ଏଇ କେସରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର L3 ଓ L4 ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୁଇଟି ନା ତୀର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କୋଉ ସ୍ପର୍ଶକ ନା ତୀର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କିପରି ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୀର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କିପରି ଜାଣିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରର ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରର କ'ଣ ଅଛି ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ ଏଇ ଗୋଟେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା ଇଏ ବି କ'ଣ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ସ୍ପର୍ଶକ ଏକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କ'ଣ କହିବା ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର କ'ଣ ଅଛି ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ହେଲା ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ହେଲା ତ ଏକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତୀର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ତ ସେଇଭଳି ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର ସେଟା ଥିଲା ଅଣଛେଦି ବୃତ୍ତ ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତମର ତିନିଟା କେସ୍ ଆସିଅଛି ଗୋଟେ କେସ୍ ଦୁଇଟା କେସ୍ ତିନିଟା କେସ୍ ହେଲା ତ ଏଠି ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର ଏଇ କେସ୍ରେ ଦେଖ L1 ଆଉ L2 ହେଉଛି କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମର ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଏବଂ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୁଝିପାରିଲ ଟି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଓକେ তারপর লাইন দেখো କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଲା ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟର କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଲା ତ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ହେଲା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ଏମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଲା ଆରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଧର କ'ଣ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ଏଇ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କ'ଣ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଓ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଭୟଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ କରିବା ବ୍ୟାସାର୍ଧର କ'ଣ ଅନ୍ତର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝୁନ ଏଠି ଆମର କ'ଣ କରିବା ବ୍ୟାସାର୍ଧର ଅନ୍ତର ସଙ୍ଗେ ସମାନ କାହିଁକି ନା O1P ମାଇନସ୍ କ'ଣ ଆସିଯିବ ପିଲାମାନେ O2P ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଯିବା ବୁଝିପାରୁଛ ଟି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ପାଇବା ନା O1P ପ୍ଲସ୍ କେତେ O2P ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଯିବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଯିବା ହେଲା ତ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମର କ'ଣ ନା ସ୍ପର୍ଶକର କିଛି ଜଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ କଲି କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କଲେ ହେଲା କିଛି କନସେପ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ହେଲା ବଟ୍ ତାପରେ ଯଦି ତମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ହେଲା ତ ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ରହିବ ନା ବୃତ୍ତ ଓ ସ୍ପର୍ଶକର ହେଲା ବୃତ୍ତ ଓ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶକର ତମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତମମାନଙ୍କର ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ବୃତ୍ତ ଓ ସ୍ପର୍ଶକ ରିଲେଟେଡ୍ କରି କ'ଣ ଆସୁଛି ଯାହା ବି ତମମାନଙ୍କର MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରର କ'ଣ ତମର ଏଇ ଉଭୟ ଚାପ୍ଟରର କ'ଣ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାର କନସେପ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ଓ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସୁଛି ତମମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତ ଓ ସ୍ପର୍ଶକର କିଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ତମର ଫର୍ମୁଲା ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।